why to design the nama rupa. So that is in the vipassana field. So very important before telling that this discernment of mind and matter. So I would like to tell. I would like to continue last week about the Pinyati and Paramattha Dhamma conceptual field and ultimate reality fields. Another one, Samuti Satcha and Paramattha Satcha, conventional truth and ultimate reality truths. Jadi pada malam ini saya doakan melanjutkan kenapa perlunya mengamati nama rupa di dalam vipassana, kenapa hal itu sangat penting. Di mana pada Dhamma Talk sebelumnya telah dijelaskan mengenai kebenaran konseptual atau konvensional, yaitu Samuti Satcha, dan kebenaran tertinggi atau ultimate Paramattha Satcha. As a conventional fields, conventional truth, so there are two type of concept, Attha Panya, that is meaning concept, and Saddha Panya, the sound or name concept. Meaning concept, yeah. Sound Attha, Saddha Panya is Nama Panya, sound concept or name concept, N-A-M-E, name, nama. Jadi di dalam kebenaran konseptual ada dua jenis, yaitu Attha Panya atau konsep mengenai arti, dan satu lagi Saddha Panya, yaitu konsep mengenai suara. Because of four elements or because of five aggregates, so condition and appearance and feature, as our human beings, we give many names to understand each other, to communicate easily, to speak easily, to count easily. So we use the many vocabulary in our language. Jadi dikarenakan adanya 4 unsur dan berbagai bentuk yang muncul, orang-orang kemudian memberi nama atau sebutan untuk memudahkan proses komunikasi di antara sesama di setiap tempat di berbagai daerah. That is, you see, because of mass of these four elements, we call this is mountain, this is hill, this is river. So because of this mass of the four elements, we give the name mountain, hill, the river, the rock. Jadi disebabkan oleh adanya 4 unsur ini, maka kemudian kita menyebut ini adalah gunung, ini adalah sungai, atau ini adalah batu. Also, because of materiality combine and go each other, and then we call this is the house, and this is the monastery, this is the hut, this is the school, this is the cottage. Because of this material are combined and each other. That is called the Samuha Panya, combination concept.
Jadi dikarenakan ada materi dan adanya kombinasi dari setiap materi itu, lalu kita kemudian menyebutnya rumah, kita menyebutnya wihara, kita menyebut hati, kita menyebut sekolah. Jadi adanya materi-materi yang berkombinasi membentuk sesuatu, dan ini juga disebut sebagai kebenaran konvensional. After that, because of five aggregates, this five aggregate person also five aggregate beings also depend on the appearance. We give the different name. So this is the human beings, this is the dogs, this is the cat. Although five aggregate appearance are different, we give the different names. This is called the Satta Pinya, the being concepts. Kemudian yang lain adalah tentang 5 agregat, di mana karena perbedaan yang muncul dari 5 agregat ini, maka kemudian kita menyebut manusia, kodok, atau kucing. Jadi penyebab kebenaran akan penyebutan hal ini disebut sebagai satapanya. After that, depend on the wandering of sun, moon, and earth and planets, we give the name east, west, north, south, day, night, and rainy season, summer, winter. So depend on that is moon and sun. So that is called the Disa Kala Panya, direction and Kala mean the times, time concept, direction and the time concepts. Lalu karena bergantung kepada matahari dan bulan, lalu kita mengenal utara, selatan, barat, timur, hari, siang hari, malam hari, musim dingin, musim hujan. Hal ini dinamakan disapalapanya atau konsep mengenai arah dan waktu. After that also, because of spatial space, we give the another name, hole, well, pit, window, door. So because of space also, the different space form, we give different names, that is spatial concepts. Lalu kemudian ada ruang. Karena ada ruang ini, maka kita menyebut lubang, kita menyebut galian, kita menyebut sumur, dan sebagainya. Karena adanya ruang ini, maka ada muncul perbedaan nama-nama. Ini dinamakan konsep ruang. Another one is, because of these meditations, Ad Kasina, Water Kasina, Yellow Kasina, Blue Kasina, and Parikama Nimitta, Okaha Nimitta,
Patipaka Nimitta. So like that we give the names, we use the names. This is called the Kasina Nimitta Pinya. That is, I think, the Kasina means dish or Nimitta is same concept. Lalu ketika bermeditasi, di mana ada kasina air, kasina tanah, kasina warna, dan lain sebagainya, maka kemudian ada muncul yang namanya nimitta, parikama nimitta, ugaha nimitta, dan patibaga nimitta. Dari hal-hal yang muncul ini kemudian kita memberi nama sebagai konsep tanda. Sada Panya, Nama Panya also, there are 6 types. That also, even this concept also, we give the different language, different names. That is Burmese language, English language, Bahasa Indonesia language. So they use different language, different words. In the same way, ultimate reality also, earth element, water element, fire element, wind element, eye consciousness, ear consciousness, contact, feeling, perception. This ultimate reality also, to understand each other, our Buddha give the name. Because of, so different names, different condition, use the different words. Many sound, 6 types, but I don't explain because of the time later. No? If you like to know, no? In the Abhidhamma Singha, in the chapter 8, so mention about this concept more details. Jadi di dalam Satapana ini juga ada 6 jenis, di mana tadi sudah dijelaskan, dan kemudian ini memiliki penamaan yang berbeda-beda tergantung lokasi. Misalnya di Myanmar menggunakan bahasa Myanmar, di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahkan untuk hal-hal yang merupakan materi tertinggi atau ultimate ini, kita menggunakan penamaan dengan tata cara tersendiri. Misalnya kasina, unsur air, unsur tanah, unsur udara, dan sebagainya. Kemudian ada kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran kontak, dan sebagainya. Jadi nama-nama yang kita berikan itu berbeda. Sayadaw mengatakan dia hanya menjelaskan secara singkat mengenai yang tadi kebenaran konvensional ini. Untuk lebih detail lagi, Sayadaw mengatakan kita bisa membacanya atau mempelajarinya di Abhidhamma Sanggaha. Our Buddha preached the Sutra, Vinaya, Pitaka, 3 Pitaka also. In the Vinaya Pitaka, our Buddha used the conceptual field. And Sutra, some Sutra are our Buddha preached in the conceptual field. Some Sutra are ultimate reality field. Because you see, Metta Sutra or Mingala Sutra or Sangala Sutra, these Sutra, our Buddha used conceptual field. How to send, to whom send their loving kindness. Mingala Sutra also, how to practice daily life to get the auspicious day, auspicious time. And then in the Sangala Sutra, our Buddha preached what are the father, mother's responsibilities,
what are the son and daughter's responsibility, what are the wife and husband responsibility. So these sutra our Buddha used in conceptual fields. But Mahasatipatthana Sutra look like, especially mostly Samyutta Nikaya, our Buddha preach ultimate reality fields. Jadi Buddha juga dalam beberapa pembabaran dhammanya, misalnya di dalam beberapa sutta, di dalam penjelasan Vinaya juga menggunakan konsep kebenaran konseptual, penyampaian konseptual. Misalnya pada sutta mengenai Manggala, yaitu sutta mengenai berkah atau mengenai metta, kemudian mengenai Sigala Wada Sutta, di mana dijelaskan bagaimana seseorang harus bertanggung jawab atau hormat kepada keluarga, orang tua, istri, guru, dan sebagainya. Namun ada sutta di mana Buddha menjelaskan dengan menggunakan pendekatan tertinggi, di mana contohnya Mahasatipatthana Sutta yang ada dalam kumpulan Samyutta Nikaya. In Abhidhamma Desana, Abhidhamma Pitaka, our Buddha mostly preach ultimate reality. Although the ultimate reality, because Abhidhamma is the seventh text, Dhammasangani, Vibhanga, Dharukatha, Pukkalapanya, Kathavitu, Yamaka, Patthana. Among the seven also, Pukkalapanya is our Buddha preach conceptual fields. You should explain briefly Abhidhamma, 7 books. Pukkalapanya books is explain the conceptual field. Other books are mostly ultimate realities. Di dalam Abhidhamma Pitaka, hampir semuanya atau secara garis besar Sang Buddha menyampaikan dengan pendekatan tertinggi atau ultimate, kecuali pada bagian Ukkalapanya, di mana Sang Buddha menyampaikannya dengan pendekatan konseptual. Also, our Buddha preached 3 training, Sila, Samadhi, Panya also. Sila training and Samadhi training is we must practice conceptual field. Panya training, Vipassana field is we must practice ultimate reality field. Lalu kemudian pada sila, samadhi, dan panya, di mana sila dan samadhi masih bisa dilakukan dengan pendekatan konseptual, sedangkan pada bagian panya di mana kita harus melakukannya dengan pendekatan ultimate. Because as our human ethic, human morality, to live so peacefully, happily, not to disturb each other, to live mutuality, unitedly. So we must follow the conceptual field, respect each other. Son and daughter also must be respect and revere and look after to the father and mother. Father, mother also look after son and daughter and give the good guidance. So that way only, according to our human ethic, we can live together happily, peacefully, unitedly.
Kemudian di dalam moralitas manusia, bagaimana kita dapat bisa hidup secara damai, rukun dan tentram, di mana kita harus mengikuti atau menjalankan kesepakatan umum di mana ada yang namanya moralitas atau konsensus dalam masyarakat. Dengan menjalankan ini, maka kita akan saling respect, saling menghormati orang, keluarga, sanak famili. Nah, dengan cara seperti ini barulah kita bisa hidup secara bahagia dan penuh persatuan. But to remove the defilement, to remove the wrong view, so we must understand that this ultimate reality end, we must practice ultimate reality fee and to contemplate again and again only, so we can remove our defilements and also we can attain the Nibbana. Sedangkan untuk menyingkirkan pandangan salah, kita perlu melakukan latihan meditasi di mana kita perlu melakukan pengamatan terhadap sifat-sifat hakiki atau ultimate dengan cara melakukan pengamatan terus-menerus. Dengan cara seperti itu, maka kita dapat mengangkat kekotoran batin dan dengan cara itu kita bisa mencapai nibbana. Also to understand karma and karma result, which karma is can give the which result. So which bad karma is which existence can give the result, which action is can cause to the can get the good existences. That also you must understand Abhidhamma way, then only we can realize. Lalu untuk memahami bagaimana karma dan bagaimana hasil yang diakibatkan oleh karma tersebut, di mana akan membawa pada kelahiran berikutnya, bagaimana agar kelahiran berikutnya dapat baik. Untuk memahaminya, kita juga harus mengerti bagaimana cara Abhidhamma. Barulah setelah kita memahami cara Abhidhamma tersebut, kita bisa memahaminya. Because you see in the Vimana story, sometimes mentioned to the Kassapa Buddha, the religious Jeriya, one lady go and offer the flower. After offering the flower, so in the next existence, she reborn the Deva ranks and very enjoyable, very splendid. Deva mentioned possess, and she has a lot of companion also possess. This way to understand. Flower also, then inanimating things, no living being. Kassapa Jeriya also no inanimating thing. Which one is caused to that this Deva ran to reborn? You must explain Abhidhamma way only can understand. Otherwise, how to explain to other religions? Another one also, sometimes someone torture and killing animal. So after that, he reborn to the hell. So this killing action is why, and how to reborn in the hell, you must understand. So you must explain Abhidhamma way only can understand.
in the ultimate reality fields only. Kemudian Sayadaw memberikan contoh di mana pada masa Buddha Kassapa diceritakan bahwa ada seorang gadis yang memberikan persembahan bunga. Akibat dari persembahan bunga ini, gadis itu terlahir di alam dewa yang penuh kebahagiaan dan memiliki banyak kemewahan dan disertai banyak teman atau penyerta. Untuk mengetahui apa sebab seseorang bisa terlahir di alam dewa, maka diperlukan penjelasan secara abhidhamma. Ada juga kisah di mana seseorang yang membunuh lalu kemudian terlahir di alam neraka, dan juga untuk menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi harus dijelaskan dengan cara abhidhamma. Because of that, if you study Abhidhamma, you must understand, distinguish this conceptual field and ultimate reality field. Because sometimes they mix, oh, I abuse father, mother, because of 4 elements, I will not get bad result. We cannot say like that. If father, mother, we must respect. That is not 4 elements. No? So, if we abuse, if we act bad action, surely because of this bad action will give the result, bad result. So if we kill living beings, oh, I kill the 4 elements, I will not get result like that. That cannot say. If we kill living beings, surely we will get the bad result. So ultimate reality field is, so we must follow that also according to ultimate reality field, conceptual field also we must follow our rule and regulations, our human ethic. Apabila kita mempelajari abhidhamma, maka kita akan lebih bisa memahami sebab-sebab yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Jadi kita tidak hanya meskipun kita memahami bahwa segala sesuatu itu adalah berasal dari 4 unsur, tetapi kita tidak mencampur adukannya dengan kebenaran hakiki, di mana misalnya konseptual dan hakiki itu dicontohkan misalnya apabila kita membunuh orang tua, ayah dan ibu, dan kita karena tahu bahwa itu 4 elemen dan kita mencampur adukkan konsep dan hakiki itu, kita berpikir bahwa itu tidak akan memiliki akibat karena yang kita bunuh adalah 4 elemen. Jadi kata Sayadaw, kita harus bisa membedakan dan berpikir mana yang konsep dan mana yang ultimate, dan karena itu kita perlu hidup berdasarkan bagaimana kondisi moralitas. If I explain some more about this concept and ultimate reality, so I want to give the example to you, because you see now here many woods. This wood in the forest you see behind the mountain, behind the mountain,
there are many trees are grown. No? So at that time, we call the trees and the trunk. After that, this tree wood cut and fell down. So the name changed. Earlier we call the tree the trunk. After fell down that this tree, we call the name the log, because of the different condition. Earlier we call the tree. After falling down, we call the trunk or the log. After that, this log take to the sawmill and the worker change the form as a solid bar, square bar. That time, because of form change, we call the timber. This timber we send to the carpenter, and after that carpenter make many forms. We call table, chair, cupboard. So earlier this is wood only, but because of form change, the name change. If we send this log to the craftsman, because of craftsman created now, change the Garuda. So after that, this piece of wood, slowly and slowly, because of the form change, the name change. As a conceptual field, depend on the condition, depend on the appearance, depend on the form. It can change many varieties of the names. Saya memberi contoh mengenai hutan di sekitar sini, di mana ada kayu, di sana ada banyak pohon. Pohon itu yang ada di dalam hutan di gunung itu kita mula-mula akan sebut sebagai pohon. Kemudian di pohon itu ada batang. Ketika dipotong, ditebang, maka yang ada adalah batang kayu. Jadi setelah batang kayu itu dikirim ke pabrik, akan diolah menjadi kayu-kayu atau papan. Hasil dari pabrik yang berupa kayu dan papan itu setelah diproses lagi di para pengrajin akan menghasilkan meja dan kursi atau perkakas lainnya. Karena terjadinya pergantian wujud dari kayu tadi, pohon tadi, maka juga terjadi perubahan nama-nama. Jadi dari semula pohon pelan-pelan akan berubah namanya berdasarkan kondisi dan situasi. After that, if you examine, so beyond the concept, if you test hardness nature, this is the earth element. Because of many particles combine and cohered each other, this is the water element. If you touch, you feel the cold or hot. This is the fire element. If you press, because of against your force in this wood, that is the supporting. After that, color, odor, the smell, the taste, nutritive absence. There are 8 elements. These 8 elements are called the Awini Bhogat Rupa, inseparable elements. Whatever elements, whatever materiality, these 8 are always exist together. Only different
predominant character only. This is the difference. Saya itu memberi contoh lagi, misalnya sifat dari alami dari hati kita, di mana di dalamnya sebenarnya ada unsur-unsur di mana kalau kita sentuh akan terasa keras, itu merupakan unsur tanah. Kemudian ada unsur api yang menyebabkan rasa hangat. Kemudian ada unsur angin yang memberikan sokongan atau dukungan. Lalu ada warna, ada bau, ada unsur-unsur lainnya yang dimana totalnya ada 8 unsur yang tidak terpisahkan. Jadi semua benda-benda yang ada itu memiliki ke-8 unsur yang tidak terpisahkan tersebut. Hanya ada sifat dasar awalnya yang sedikit berbeda. That also you see in the tree also, if you examine, there are 8 elements. To the log also, if you examine, there are these 8 elements. To the timber also, if you see beyond that, this concept of the timber, if you examine, you will find these 8 elements. Whatever this furniture or the statue also, if you examine, only 8 elements. So if you see, as the ultimate reality field, all are same only. Jadi pohon itu sebenarnya adalah terdiri dari 8 elemen. Begitu juga dengan batang kayu, juga 8 elemen. Papan juga 8 elemen. Atau furniture lainnya apapun juga terdapat unsur 8 elemen tersebut. Apabila diperiksa dengan seksama, maka kesemuanya adalah sama, yaitu terdiri dari 8 elemen. This mass of the element too, even small thing also, there are these 8 elements, because you see, even sawdust also from this wood, if you examine, in the sawdust also, hardness or softness nature, earth element, as a sawdust form coheted, this is the water element. After that, so in this sawdust, fire element, hot and cold, and water element, wind element, and color, smell, taste, and nutritive essence. Even minute, this sawdust also, there are 8 elements. Kedelapan unsur ini bahkan ada di benda-benda atau hal-hal yang sangat kecil. Jadi Sayadaw mengatakan bahkan pada debu juga terdapat ke-8 unsur elemen ini. Therefore, in the Abhidhamma, our Buddha preached that these 4 types of particle also you must understand to this break there. This not compactness, that is
that is Ratari mu. Ratari mu is the dust. So the dust is sometimes on the way, the vehicle pass through. Behind this vehicle, many dust are rising up in the air. This size of particle is called the Ratari mu. Even this Ratari mu also, if you examine, there are these 8 elements. The dust appear. The dust examine also, there are 8 elements. Di dalam Abhidhamma, Buddha menjelaskan bahwa ada 4 jenis partikel yang dimana di dalamnya terdapat unsur kepadatan. Jadi pada debu tersebut juga memiliki unsur sifat kepadatan tersebut, dan apabila kita melakukan pengamatan, maka di dalamnya juga terdapat 8 unsur. This Ratari mu, this particle, this dust, divided 36 portions. One portion is called the Tijari mu. This is the minute dust. This Tijari mu also, if you examine, there are 8 elements. This size is, the commentary give the example is, look like in this room, if we off all the light and so projectile light or some very strong light pass through, in this light you may see the many the small dust are floating, but normal eye we can see. But really in this room there are many dust are floating, but our normal eye we could not see. But when we make this room to be dark, and after that very strong light pass through, in the light you see very minute particles are floating. These particles are called the Pali word is Tijari mu. Even this Tijari mu also, if you examine by the wisdom, there are 8 elements. Partikel atau debu ini memiliki 8 unsur. Apabila di dalam suatu ruangan kita menutup seluruh pintu dan hanya membiarkan seberkas cahaya yang sangat terang masuk, maka di situ kita bisa melihat bahwa banyak sekali debu-debu yang berterbangan. Mata normal kita tidak bisa melihat itu. Tapi dengan bantuan sinar ini, cahaya yang masuk itu kita bisa melihatnya. Partikel ini, debu ini disebut Tejarinu, dan di dalamnya juga memiliki 8 unsur. After that, this Tejarimu so divided 36 portion. One portion is called the Anumu. This Anumu also, by the wisdom, if you analyze, there are 8 elements. Anumu. Anumu. Pali word only. Very minute particle.
nowadays maybe nuclear or something. No? This Jari Anumyu divided, no? Divided that this Jari Anumyu 36 portion. One portion is called the Anumyu. This Anumyu also inside there are 8 elements. Jadi di dalam setiap Tejaniu itu terdapat 36 bagian. Bagian itu disebut sebagai Anyum atau sangat kecil sekali. Nah, pada bagian Anyum ini terdapat 8 unsur tersebut. This Anumyu also divided by 36 portions. One portion is called the Parama Anumyu. This Parama Anumyu also, if you examine by the wisdom, there are 8 elements. Jadi pada bagian yang sangat kecil yang disebut Anum ini, yang merupakan bagian dari 36 itu, dari Tejaniu itu, yang disebut Paruma Anyum. Parama Anumyu. Anumyu divided 36 portions. Ya. Parama Anumyu. Apabila diperiksa dan diamati, maka di dalamnya pun terdapat 8 unsur. According to your wisdom, if you are able to divide this Parama Anumyu also up to this the small one, still there is 8 elements. Because of that also you see nowadays in your handphone or in your computer or in your the what called memory disk, you can storage many photo, many sounds, many books by using these technologies. Our Buddha also preached in the 2,500 years ago. Jadi jika kita mengamati Paruma Anyum ini, di mana di dalamnya terdapat 8 unsur, maka bisa, tadi saya sudah memberikan contoh bahwa misalnya seperti di dalam handphone kita yang terdapat memory card, di mana di dalam memory card itu kita simpan begitu banyak foto atau gambar. Nah, saya sudah bilang pada zaman Buddha ribuan tahun lalu Buddha sudah menjelaskan tentang penyimpanan yang sangat kecil ini. Therefore, to realize the non-self characteristics, to remove the Sakaya Deity, the personality wrong view, we must break this compactness. Like that way, we must analyze so our self material and mentality. So by seeing that this ultimate reality field, jadi saya sudah mengatakan untuk bisa menghancurkan
karakteristik dari tanpa aku ini, dan untuk melihatnya kita harus bisa mengamati dengan cara pendekatan ultimate atau tertinggi. Therefore, in the Abhidhamma, Atthakatha, so that is mentioned, Anatta Lakkhana Nana Daru Vini Bhogasa Amanasikara Apati Veda Gananena Patichanata Na Upatati. That is the Anatta Lakkhana Na Upatati. Non-self characteristic is so not clear because of Nana Daru Vini Bhogasa. Material and mentality are different forms. Amanasikara, Apati Veda. So, meditator, he does not pay attention and to analyze and know penetratively the phenomena of material and mentalities. He is overwhelmed by their compactness, kana prachadata. So, therefore, the truth of non-self characteristics of this material and mentality is not clear in his mind. Dalam Abhidhamma disebutkan bahwa di mana di dalam Anatta Lakkhana dikatakan bahwa tanpa diri, sifat dari karakter diri tanpa diri itu tidak jelas. Jadi jika seorang meditator tidak begitu, maksudnya tidak jelas di sini maksudnya tidak mudah dikenali. Jadi apabila seorang meditator tidak memiliki perhatian yang bagus untuk menganalisa secara mendalam dari fenomena materi dan mental atau batinnya, dia akan terkecoh atau terpengaruh oleh sifat dari kepadatan atau gana. Karena sebab ini pula maka sifat dari karakter tanpa aku yang sebenarnya itu dari materi dan batin ini tidak jelas dalam pikirannya. As a opposite, Nana Daru Yo Vini Pungjitwa Kati Anatta Lakkhana Yathawa Sarasato Upatati. So that is the having analyzed each of these elements of materiality and mentalities, the compactness of the body and the mind, the phenomena is broken down. The true nature of non-self characteristics, as it is clear witnessed by the direct experience, will arise. Because of the perception of compactness, the beings are deluded and controlled by the four types of illusions. Setelah mengamati setiap unsur ini dari sifat materi dan batin tersebut, sifat dari kepadatan pada tubuh dan fenomena batin akan bisa dipatahkan. Sifat alami dari karakter tanpa aku, tanpa diri itu akan sangat jelas dilihat dengan pengalaman langsung. Karena persepsi dari kepadatan itu, maka orang-orang keliru dan dipengaruhi oleh 4 jenis ilusi. Because of this compactness, our mind is overwhelmed by this 4 type of illusions.
what are the four type of illusions? That is, we think impermanent, permanent, suffering. We think this is the happiness, non-self. We think this is the self. Really, these are repulsiveness, but we think this is the beauty and pleasurable, like that way, in our daily life, in the samsara. So we attach each other, we detach each other because of this four type of illusion: impermanent as permanent, suffering as happiness, non-self as self, repulsiveness as a pleasure or beauty. So like that way, we delude. Our mind is overwhelmed by these four type of illusions. Jadi disebabkan oleh keempat jenis ilusi ini, maka kita berpikir apa yang tidak kekal sebagai kekal, kemudian apa yang menderita sebagai menyenangkan, kemudian yang tanpa diri sebagai diri, kemudian hal-hal menjijikkan sebagai hal-hal yang menyenangkan atau indah. Karena dikelirukan oleh keempat jenis ilusi ini, maka kita saling terikat kepada satu dan lainnya. So what are the three type of compactness? That is the compactness of continuity, santati kana, after that samuha kana, compactness of combinations, and kaicha kana, compactness of the functions. If you see penetratively this materiality, this ultimate reality, you can overcome, you can break down these three types of compactness. Jadi apa saja tiga jenis dari kepadatan ini? Yang pertama adalah kepadatan yang terus-menerus atau santatigana, kemudian kepadatan gabungan atau kelompok, samuhagana, kemudian kepadatan fungsi atau kicagana. Jadi apabila dengan pengetahuan yang mendalam, dengan cara mengamati ketiga jenis kepadatan ini, maka beberapa kekeliruan kita dapat diatasi. The first one, the compactness continuity, is because the material of this body seems to be a one compact continuity, a continuous whole. One is deluded to think that this body and limb have actually existence, and most Secretarian may think a permanent soul or self transmigrate from one life to another, taking different forms. Yang pertama adalah kepadatan yang terus-menerus, disebabkan oleh materi dari tubuh ini yang terlihat seolah-olah padat terus-menerus, padat secara keseluruhan. Seseorang kemudian keliru dan berpikir bahwa tubuh dan
anggota tubuh seperti kaki, tangan memiliki eksistensi yang sebenarnya. Kebanyakan sekte berpikir bahwa jiwa yang permanen atau diri yang permanen berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain dengan mengambil bentuk yang berbeda. If I give the example to you, you hold the torchlight end. If you move as a round of the circle, so that time, how do you think? You think this is the light of the circle. But really that is not a light of the circle. No, the torchlight are moved continuously only. Because of that, no, you think the light of the circle, but really that is not light of the circle. In the same way, our body also, really the particles are making the human forms. No? So because of tremendously, no, continuously rising and passing away, rising is moved, no, fast, and passing away is very slow, less. Because of that, look like the light of the circle, we think our body form also, no, continuously arising. The same form never ever change. So after few years only, if we compare our pictures, that time, oh, I am old, I am old age, I am aging. So like that way, we can see the our, no, changing of our body. Jadi Sayadaw kemudian memberi sebuah contoh di mana dikatakan sebuah obor apabila digerakkan sangat cepat hingga membentuk suatu lingkaran, maka akan terbentuk suatu lingkaran cahaya. Yang kita sebenarnya tidak ada lingkaran cahaya, tetapi yang ada adalah suatu gerakan yang terus-menerus yang menyebabkan munculnya lingkaran cahaya tersebut. Jadi kalau dibilang adanya lingkaran cahaya itu tidak benar. Hal yang sama juga berlaku dengan tubuh kita, di mana di dalam tubuh kita ada partikel atau unsur yang terus muncul dan lenyap karena bergerak begitu cepatnya, di mana setiap saat muncul, pada saat yang sama juga mati. Maka tubuh kita ini terus ada, terus beregenerasi. Karena kita tidak bisa melihatnya secara langsung, maka yang paling bisa kita amati adalah setelah beberapa tahun, ketika kita melihat foto kita semasa muda, kita baru sadar, oh ternyata ada perubahan dalam tubuh kita. Another example also, you see the coconut coir ropes. This rope also, because of many coconut coir are twist each other and make the ropes very long. No? So you think this is the continuously very strong rope. But if you examine it, re-tie again, so you will find that is the many coconut coir, the short one only. In the same way, our body also, by the light of the wisdom, if you can see the yourself, very tremendous, many I have told to you, the particles look like that this Anumyu, Parama Anumyu are created our human being form, very quickly rising and passing away. If you are able to see that this particle, you can break this compactness of continuity, not continuous rising, one after another, this rising and passing away only.
Selanjutnya saya ada memberi contoh di mana pohon kelapa di mana apabila diambil serabutnya dan dijalin menjadi semacam tali, setelah jadi tali sebenarnya kita tahu bahwa bukan tali itu hanya terdiri dari serabut-serabut yang ada yang dijalin sehingga dapat terbentuk menjadi tambang atau tali tersebut. Begitu juga dengan tubuh kita, di mana ada banyak sekali unsur atau partikel yang terjalin dan oleh sebab itu membentuk tubuh kita. Partikel-partikel itu sebenarnya muncul dan lenyap sangat cepat. Jadi partikel itu yang membentuk adanya tubuh kita. Apabila kita bisa melihat sifat dari kepadatan ini dan kemudian kita baru bisa mengamati dan memahami dari sifat kepadatan ini. After that, next compactness is the compactness of combination. That also, no, you see, our body are this composed of this four element, but we think this is the solid state. All are mass of the whole element. I give the example to you, the wood. No? Even we think, oh, this wood is very hard, so very strong. If you examine each element, you can examine. That also still not enough yet. So you must see the particle, and so each of the particle, so you must analyze earth element, water element, fire element, wind element, color, smell, taste, nutritive essence. Like that way, if we can examine each of the particle, then even particle also no essence, just intrinsic nature. As a ultimate reality, no solid, no durable, no essence, just intrinsic nature only. Like that way, if you can examine according to the Buddha saying these elements, so you can break the combination of these elements. Yang kedua adalah kepadatan dari kombinasi. Kita berpikir bahwa tubuh kita ini solid atau kokoh. Saya memberikan contoh bahwa pada kayu yang semula kita lihat bahwa kayu itu sangat keras, apabila kita mengamatinya, maka kita akan bisa melihat adanya partikel-partikel. Dan jika kita mengamatinya, di dalamnya ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur angin, ada warna, ada bebauan, ada nutrisi, dan sebagainya. Apabila kita telah mengamati partikel ini, maka kita akan sadar bahwa partikel ini hanyalah unsur alami pembentuk. Jadi apabila kita melakukan pengamatan sesuai apa yang diajarkan oleh Buddha, maka kita akan bisa mematakan kombinasi dari kepadatan ini.
really as a Sawaka Jnana, we cannot analyze all particles because in our body there are so uncountable particles are arising as our Sawaka Jnana. We cannot analyze, but we must analyze what types of the particle, and in this type of the particles, how many elements are existing. So that way only we can analyze. So last week also I told, in our body, there are 4 types of particles are existing: karma-borne particle, temperature-borne particles, nutrient-borne consciousness-borne particle, nutrient-borne particle, temperature-borne particles. So what type of particles we must analyze, and also how many type of this karma-borne particle. In the karma-borne particle, how many elements exist. So we must analyze. Consciousness-borne also in the same way, we cannot count, we cannot analyze all. After analyzing so few particles, we can realize other particles also same character, same nature. Because of that, we can realize all of the particles are these elements, and just they are nature only, no sense, no soul, no cold. So because of that, we can break compactness of combinations. Sayadaw mengatakan dengan Sawaka Jnana barulah dapat dianalisis partikel itu secara keseluruhan, di mana akan bisa diamati berapa banyak partikel itu, lalu partikel itu muncul dari apa saja, apakah itu partikel yang muncul disebabkan oleh karma, atau disebabkan oleh kesadaran, atau oleh temperatur, atau oleh nutrimen. Jadi kita harus melakukan analisa terhadap setiap tipe dari partikel yang dihasilkan entah oleh karma, kesadaran, temperatur, atau nutrimen tersebut. Dengan cara itu kemudian kita bisa melakukan analisa terhadap unsur yang lain. Kita akan bisa melihat, menganalisa sifat alaminya. Barulah kita bisa mematahkan dari sifat kepadatan dari kombinasi tersebut. That also how to analyze. So for theology, books, knowing and seeing the light of the wisdom mentions detailedly, but here I don't tell. If I tell detailedly, you may bought. So because of that, I will continue. Another one, the function compactness, kechakana. That also in really a rupa kalapa, I have told you, at least 8 elements. These 8 elements also, each of the element has its own function and different quality or energy. For example, you see the earth element, Patavi Daru, it has hardness nature, heaviness, roughness, sometimes softness, smoothness, lightness. So this is the nature of the earth element. After that, as a water element, that is the flowing and cohesion. This flowing and cohesion also you see as a water
stage, water saturations, fluorine is more predominant. But this water I put in the refrigerator, after becoming the ice, that time, cohesion is more predominant. Because of that, each of the elements has different own character or energy or qualities. Ice, cohesion is more predominant. Because water element, there are two characteristics, fluorine and cohesion. So as a water saturations, fluorine is more predominant. After becoming the ice, that time, cohesion is more predominant. Kemudian yang ketiga adalah kepadatan fungsi atau kijagana. Di dalam rupa kalapa juga terdapat 8 unsur, di mana setiap unsur itu memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya pada unsur tanah ada sifat keras, kemudian ada sifat kasar, ada sifat halus, lembut, dan sebagainya. Lalu pada unsur air ada sifat mengalir atau sifat bekerja sama. Jadi dicontohkan misalnya di dalam bentuk es, di dalamnya terdapat unsur air dan tanah tersebut. Namun di sini unsur air lebih dominan, di mana karena ada unsur kerjasamanya itu. After that, you see the as a fire element nature, that is the hot and cold nature. Its function is to mature and ripen other materiality, because as a fire element, hot and cold, so this fire element, that is the character. The function is to mature or ripen the other materialities. Because you see, if you put the food on the oven or furnace, because of heat, the food mature or ripen. In the same way, our body also, because of fire element teja, slowly and slowly, the appearance mature and going to the aging. So that is because of the function of these fire elements. Lalu ada unsur api di mana menyebabkan panas dan dingin. Fungsi dari unsur api ini untuk mematangkan atau membuat sesuatu menjadi masak. Dicontohkan seperti makanan yang dimasak dengan api, maka makanan itu akan menjadi matang. Pada tubuh kita, unsur api ini yang akan menyebabkan tejo di dalam tubuh kita, mematangkan tejo dalam tubuh kita. Dan oleh sebab itu, sebagai contoh yang kita lihat adalah penuaan. Jadi disinilah salah satu fungsi unsur api itu. The wind element has its character is pushing and supporting nature, and its function is to cause motions in other material phenomena.
cause motion to the other material phenomena. Lalu unsur angin yang memiliki fungsi sebagai dorongan atau penyokong. Unsur angin ini menyebabkan bergeraknya materi-materi, fenomena materi lainnya. So, therefore, other remaining 24 elements also, their own characteristics, function and manifestation and approximation cause. Because of that, by the concentrations, you must analyze, you must discern each of these elements, their functions, their characteristics, manifestation and approximation cause only, so you can break down this compactness of the function. Earlier you think, oh, all the material are same nature, just solid, durable, not so different. After analyzing, you will know distinguishly all of the elements are their different energy or qualities. Lalu sisa-sisa unsur lainnya dan juga 24 elemen lainnya perlu diamati dan dianalisa melalui konsentrasi yang kuat untuk bisa melihat sifat-sifat dari unsur-unsur itu. Dengan cara tersebut, maka barulah dapat dipatahkan kepadatan dari fungsi tersebut. Karena dengan cara tersebut barulah dapat dikenali sifat-sifat kualitas dari unsur-unsur tersebut. So I think today, let us stop here. Next week only to continue the mental compactness, for compactness. Jadi kata Sayadaw hari ini sampai di sini tentang materiality. Berikutnya baru akan dilanjut mengenai kepadatan dari unsur batin. Now sharing the merits. Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Buddham Pujemi Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammam Pujemi Imaya Dhammanu Dhammapatipatiya Sangham Pujemi Atta Imaya Patipatiya Jati Jara Bradi Maranama Parimongchisami Irame Punyam Asawekyam Wahang Hodu Irame Punyam Nibbānassa Pacayo Hodu Mama Punya Bhagam Sabba Satanam Bhajima Desabi
me samam punya bagam labantu. Sadhu, sadhu, sadhu.